Paskurintwah kataya Sabta 12 verse 1 baralembakat. Ay sa huli kira, manbilang huli kira, ijam ni munma. Wal rabani raya kara, help ka kabya, barayang rasin. Dawan manbilang ba tara palisa. Manbilang ba tihusa. Manbilang ra raya ka la kabarasa. Manbilang ra kupya kumi la kabarasa. Manbilang ra awya pa la kabarasa. Manbilang ra waman swakisakan stur kababarasa. God prana kira. King na ni king ka, dawan na ni dawan ka. Manbilang huli kira ba, ijam ni munma. Manbilang huli kira ba, raya ka ba nira iwi takas biya. Bara raya ka ba nira manbilang ba iwi aywat la daw biya. Tan kabribya, spirit la ka ba diya. Yan nira ay smalks dawan, spirit tan ka ba diya, tan kabriya mata. Upla ay lalay wa dawan, spirit tuli kira tan kabridas. Pamitay mawakansa. Wanta bikes, tan kabriya manbilang ba. Dawan huli kira wanta bikes. Tingki manas, mayawis na. Jesus ninara. Amen. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 ina wantawrawaya. Apostol Paul ay temika na harasin mo ni sa espiritu likira dukera isisa. Kan Corintios kasi ka espiritu likira presan kaboy banghuan kan. Sa kuna Paul ba muitin na nila mari kayawan sa kan ba piora sika napakan kunin kira na nisin ailal palibara tau kikan. Chas ansan sera dawon la kabara kan batila na napakan kunin kira na nisin tau kikan Jesus ni na makibrihki. Barabawal sip kanupla na nila kunin munaya. Barana nila pal witin lalukra kum tabra brira baku kurin shots kara ulbi kupya kara ukisa nahki muni sipsa lalukra na niba tan kabri espiritu likira warka tan kaba nanara lalukra na niba tan kabrikan sa kuna witin ni kaitan kabrira spat baku kan. Baraba piora sika profit kunin kira na ni ailal barakan napakan kunin kira na nisin. Barapalwan kan lalukra na niba tan kabribia espiritu likira warka tan kabadiasa. Nanara upla ailal na iwawan shots kanan tilar sintan kabrida espiritu likira war kabadia. Bamita ay mawaki bangwisa, bamita witinani awya tiwisa, bamita witinani kupya kraukras ani ba kasaksapa sintan kabridas. Nara espiritu likira basika dawan gat karnika kumi kalas ka ba tas bara Jesus bilawin yang auna bara witin balbia bara mana ni tambribia espiritu likira ba yawan ni wan tabri wan smal kisa ay karnika ba sintas bais kara bara sa na spirit ka huli kira sika iglesia primitiva piuara takaskan boy na naiwakat ban chas na ni raya kara warta kisa pirituli kira badia mani chas na ni banicha kan pirihuli kira karni kapo sika chach kumisin si raya apian spirituli kira karni kapo sika chach kumisin si pawi waras spirituli kira karni kapo sika chach kumisin si paina piasa ani Christian ka pirituli kira wanta piawisa ka kaba Christian ka mejor Christian tagbera mejor maka ready tagbeil pautarawaya kan lalu kara bani Christian bani ba Nicha spirit huli kira. Bado kira isi kay kiwaya. Church basika wina tara kumsa. Wan wina tara ba kay kram wantawa mina wina. Wan minas malatakad ba kuerpo kumsa. Baranara Jesus Christ wina tara kumsa such kumba. Wina tara kumba. Kada uno ba ayaw isa sa kun ay winatara ba pain ka dukera yaban warta kisa. Wan minta ba, wan winatara dukera warta kisa, wan sinska ba, wan alba, wan bila ba, wan mina ba, bara wan pis kasat kasudba, wan winatara dukera wichin nani warta kisa. Sa kuna sudba, winatara kumiman sa bara ba sinsat, winatara kumiman sa Jesus Christ wal. Baranaralal ka balika Jesus. Baranara winatara balika church. Baranara winatara iskaba kumi ba mina buisip mintara piawira sa Bible bila. Kapitulo 14 labato kiran sonbia. Bila buisip piwe pe kiamara maywan tapia. Sipsa saura kaya kiama ba kuna bila ikawan. Ay winatara ba mihta. Sin ba kupla kumis na winatara saura si puidas. Baranara sikoni church katila rasika baku pat kabarakan kumbakaw tara lukikan kumbakaw sipsa lukikan wala bakaw menos kulkikan. Sa kung espiritu likira sika sudbara iwi warta kainitkan. Sudba dawan warka tilara help kakan. Tuktan mayrin almuk wait na sudba dawan warka tilara help ka palisa. Baranara palba witin napakan kabako ulbi kupya kraw kisa nahki muni espiritu likira warka ba ording rabri waya batan ka kurin chach ka ba desording ra iwikan. Bara nara kumaisi sa bukra kumaisi sa nara kumaisi sa bara upla na ni kaulukras na ni mawan kara ay tani apiakan. Bara wan kan lalukra na ni ba ording ra wabia bara bakuli ka kaulukras na ni ba sinsip kan gat mawan kara balaya.
Kan lalukra ni ba ording ra yuras ka kanah ki lukras na ni ba dawan ra balbia blesto sa lalukra ba pas laba katiwaya bara adar ba katuwaya bara bakuli ka sipsa lukras na ni ba sin sa aula bara kay ren pres daw kiti mo pla lukras na ni sinailal balisa narawit na ni dawan kum warta ki batan ka bribia time upla ailal kasaklu kay saray dawan kum barsa sa kunanan na Kristiyan na ni ba sip adar katuwaras time ba dawan kum barba mari kras time upla lukras na ni ba sip ay kasak lukra ba sip mangkras munisa Bado kira palba witin Corinthians kabadar mangkiyabay wan kan gatla kabanah ki sibba waya. Pada kapitulo 12 versikulo 1 ra nakowisa. Muy kinani yang wants na spirit present ka upla banira sinstan ka yabiba bahani maikbiya. Barawisa muy kinani wisa palbila yang wants na wisa. Spirit present ka nani yabiba upla bani bribya. Yawana ni upla saura kira kumisin sipapya kan God spirit ka present ka ba briaya. Kan yawan si kupla saura kira atiakan. Uplatan kabridas wait ni kamairin katiakan. Dawan lakaw na lehur atiakan. Ay mawakan kan. Sa kuna dawan ba kairam bamit spirituli kira present kawisa. Wait na mairin kumisin spirituli kira present kabat kibridas. Wait na mayrin kumisin spirituli kira present kaba wichin uba pain sa wisibridas. Wichin ba mayrin uba pain mamita brisa tan kasinapya spirituli kira ba siksara pihnira tarara sirpira iwisa wartakisa. Para nara spirituli kira present kaba sipsa bria lalu krabani. Sakuna spirituli kira ba upla kupya lukan kaba kaiksa. Na upla kupya lukan ka kumtaski sakaka si spirituli kira ba upli kira dimi iwi wartak bepya. Kan spirituli kira si kupla lukan ka clean na nila dimi iwa ewansa. Yawan na ni clean sa spirituli kira brisa sintan kapya. Ani upli ka Jesus Christ ay raya ka ais ka yaban ay dawan ka isa sakri ka bako. Para sa uraw na daku itaki kasakara iwi upli ka ba spirituli kira present ka sipsabri na man ka umakabras makaka. Spirituli kira present ka ba dawan rawis maigbiya bara witin bawal karni ka maigbiya bara bawal man pura lui tamrawama dawan warka dawki. Versikulo 2 rawisa. Mananipain ka ikisma kau idan katma bara idol bilas na ni mihta raski may briwan kata. Mananipain nugs may sa palbila, mananikaw idan ka parambara, kaudawan ra lukras ka parambara, idol na ni bilas na ni nabliki, manani aw makatma. Kan kairam idol si ka upla kumisin ra taabay kras idol si upla kumisin ra help monras. Idol la ka ba sitan la ka sa, sitan ba upla ra, witin sipsay karni kamari, kaya kung nasitan si upla help monras. Laton kinadawan ba man upla help monisa, wait na ra sins monisa. Bara kurintawan kasi ka idol buwi bangwan kan, kurintawan kasi ka God bahkin na ni baman ubaylal kan, bara nanan uplika Kristiyan na ni basin, idol kunin kina na ninabliki kan, kunin kina na ni babila wali daw kikan. Para nadawan karni ka ba marikan tem kunin tawan ka uplika, mayoriya ba lukan dawan kumbarsa, sa kunakliwala na ni basin, dawan ra lukras sin barakan. Para nanara, nahan ni Kristiyan taka na ni baro sa palbila, man na ni painusma, man na ni pasidan ka prampiwara, dawan man na ni radia daw kan ba, dawan man na radia ipara na daw kan ba, man na ni painusma. Para nanaraman ni idan kaprampiwara pat daw kram baluiwan sa nanaranamit lika uplakum raya takram bara dawan ka naha karna kira dawan ka ba Jesus Christ ba raya ba bankayara ba ay prana ba mananira daw biya. Narupla ailal idan kan piwara dia kan ba naiwakat bansa. Kung naman naiwa idan kapram kan kaka man Christian takram piwawi na manlika idan apyasma manlika Christian lalukra kum takram. Bansa kaka Christian lalukra kum takram sa kakawil Christian lalukra kum bako iwaya. Bamita nanara once na kay kikama anyuplika baku wibya kaka Jesus ba lahtuban kabiya. Wichin ba God spirit ka karnika mita ay sarasa. Bara upla kumisin sipuiras, Jesus badawan, wichin ba spirit huli kira, karni kami tayo sisa kakalika. Lucas wait na kumisin sipay sabi apyawi sa Bible bila, Jesus badawan. Wait na kumisin sip karni kapo sa spirit huli kira karni kapo, Jesus bayang dawan kisipuiras. Anyo plika Jesus Christ spirit ka apo, Jesus badawan ay sika kabaw plika balahtoban kabiya. Kaya klas na iwaida na ilal bara sa bila barumkia baman kan Jesus ni naraisi sa Jesus ba painsa Jesus ba nako sa bauplika pa lahtuban kay sipsa travel bria sipsa. Versikulo 4 sa upla kumi sipsa prisan kasatsat ba briaya bansa kuna sut yabi ba sen spirit kasa upla sut ba dawan spirit ka huli kira ba briaya sipsa. Sa kuna prisan ka ba satsat yabisa, wiyawan sa warka takra ba satsat barasa, kuna pilit ka balika sen spirit ka huli kira ba puwi warta kisa, nanarababa painu kaya. Spirit huli kira ba kumimansa,
Sakuna na spirit ka huli kira kumiman ba ay war katakrali ka satsat brisa. Wan winatara ba winatara kumiman sa. Sakuna minta war ka ba wala, nakra war ka ba wala, bila war ka ba wala, kiyama war ka ba wala, wan bila ba dia dukera. Ay saya piyaya dukera wan kan, wan kiyama ba wala ya dukera wan kan, wan nakra ba kay ka dukera wan kan, wan minta balki daw ka dukera wan mina ba wapa dukera wan kan, wan sins ka ba lu ka dukera wan kan, wan lal ba wawila ki kay dukera wan kan. Wan winatara ba sinsat bako sa. Wilban kakabdawan spirit ka huli kira ba sinwinatara kumi bako sa sakuna, shots ba winatara kumi ba uplabani ba war katakra ba sa kuna sin spirit ka huli kira buwi raya kara manifestar ta kisa ikar ni katara ba wal. Wilban sa kana spirit ka huli kira ba sika sins la kayabi sa nahki munigat war ka ba daw ki ay tawrawaya batan ka. Bako sinwisa napakan war ka daw kaya ba satsat barasa. Sakuna dawan kumi dukya sika yawan daw kiba. Marapal bilusan napakan war ka ba satsat barasa, misionero barasa, evangelista barasa, napakaneho barasa, dira sat ailal napakan war ka barasa, daun war katilara sat kailal ailal barasa. Sakuna sudbalik esprituli kira kumi baman bui yaban war takisa. Barana rapal bilawisa napakan war ka ba satsat barasa, sakuna sudba kumi baman yaban war takisa. Okay, napakan tu kira isi bara, napakan war ka ba satsat barasa. Napakan kumbarsa uplamay sa nikilan. Napakan kumbarsa uplamay sa nikilan na piyas malikalikanlan. Napakan kumbarsa Bible kapitulo banis malikailan. Sa kunasud balika war katakra kumi bawina ula spirituli kirawina. Sa kunalukan kalikar satsat wan kisa. Diara nani karna kira satsat barasa. Sa kunasingkat kamita sika baha daw kiba upla sutra. Gat mita upla banida spirit yawan ra iba bakutan ka kumimari kisa uplasut pain ka dukiara. Okay, spirituli kira ba persan kaun betim baratara puli yung nalika upla rakis na ikig nalika dawan mina profesya ikisa ikig biya iyan nalika wait na kum evangelista na ba ikig biya nalika sasmalakras na ba ikig biya nalika maestros na ba ikig biya yang balika wait na kum dawan buisins la katara ikan ba ikig biya baku dukiara wan kras sa kuna dawan war katilara use mo na dukiara dawan spirit ka huli kira ba wan kan persan kanani barabawal sipkan yawan dawan war kabadaw ki uwan tawraway. Pinituli kira persan kayawan rawan kan ba main kay dukera yapah kibri kay dukera wan krasa kuna war kra yus mo na dukera wan kan gachats ka ba pao be dukera wan kan winatara kumais ka gatwar ka tilara dimi uwabya dukera wan kan dawan sulit kauli kira ba isats kara kapasitar munsa sats ka ba pawi uwabya ba dukera wan kan barananara spirituli kira ba bui yawan ra since la ka wan kisa tan kabriela ka wan kisa nah kay muni dawan war ka ba paki tawrawaya. Nanara spirituli kira apo sa kakachats kumba pruan sa spirituli kira apo sa kakachats kaba mayara sa si Paula winatara lekiwi sa kuna winatara wina spiritar tawantem totalmente tukta kum kwala apo ba ako sa bilban sa kakayawan winatara ma para lukras kira kay sa spiritu kira lukaya para dawn rama kabay dawn spirit kamhuli kira presan kabayan sats kira sinay man spirit kamhuli kira presan kabolowan banks banaman buhi tan kabriela kabawangs dawan likasip sa yawan wanray karadiara ailal pali daw kaya spirit ba bak upla na ni tila nanira since la katarabri ay saya since kaya bisa para wala nanira lika bahasin spirit ka ba ni diara tihu tan kakay kaya since kaya bisa okay spirit ka ba buhi sika war katan ka ba kumpa pasaysoy ba since la ka tara wan kisa blesto nami tuplawan iba since kiraman kakasin trabil barasa blesto dawan spirit ka huli kira ba yawra since la kaya ba luki ba iyabisa bakuli kawan sats katilara may din sins kira wait na sins kira bara tem dawan or kabapawisa okay wala ba dawan tan katihunan ni ba anyo ple kapili huli kira boy persan kayabi sa dawan la katihunan ni ba utin tan kabrisa kun anyo ple ka dawan bako dong kayabras ba sip dawan tan kabridas dawan tan kay kabrisa kun tihunan ni ba sip tan kabridas yera na ni maprida na ni ba utin likatan kabrisa kun wala na ni tan kabridas. Para nadadawan spirit ka huli kira ba upla ba nila yabi sa segun dawan na ikupya laka bakat wait na ikupya laka likapya. Para nadawi sa dawan bilang semal kisa dawan tan katihunan iba sin spirit huli kira bui wan mari kisa dawan tan katihunan iba peri huli kira bui wan semal kisa para nanara witin wan semal kinamih talika tan kabriela kawa wan kisa. Versikulo 9 sa wala na nibasin sin spirit ka mita kasaklukan laka brisa okay. Wala ba? Bisa, kasaklukan la kawan kisa. Okay, kasaklukan la ka ba wal barasa. Primero ba kasaklukan la ka brisa so kisakan la ka briye ba? Wala ba? Kasaklukan la ka bol dus na ni katsin
Ayaw biya kaya testuri kumaisan man kasaklukin na do sa rawima kaka nawi na daywi taki kaboreus wima kaka na do sa bilam walbe bahatan kasi kakasaklukan la kawal diara tara na ni daw kayatan ka. Kasaklukan la kawal diara tara na ni daw kaytan ka nahana kasakalukan ka do kaya sisa. Spiritually kira ba kasaklukan la ka tara wan kisa diara tara na ni sin daw kaya. Diara tara na ni sin yawan luki kay kantan ka wan kisa perihuli kira ba wina kuna sen spirit ka huli kira warta kisa sotsraya kara. Bara wala na nira ka sickness kira na nira raka ya karnika iyabisa. Okay. Spirituli kira persan kawala balika spirituli kira bu iyabisa. Sickness na nira raka ya persan kayabisa. Kuno plus sutra sickness na nira kaya persan kayabras. Babanu kaya Christian lalu kara sutra yabras sa sickness na nira raka ya. Sa kunadawan bakay kisani wait ni kasipsa sickness na nira wih pura sun karawaya. Badu kira Santiago la sinaisisa lalu kara na ni banira naha persan kana sipiyabras. Namit wan winais ka ba minta man ka katapyesa, wan winais ka ba lalman ka kasintapyesa, wan winais ka ba mina man ka kasintapya, wan winais ka ba nakra man ka kasintapyesa kuna sudba wina kumipas kan sa barabakuli ka sudba warta kan temtasa de tapia. Para sina makosos bilara sutra iyabras sa sickness na niraraka ya pio kumoit na kumol pravri bara yang rayu kan hermano isa yang pura sunra winol no sa 15 días yang pura sunra dawan ramaka bi kapris hermano kum sickness na niraki kan kai karibara yang sinbadong ka ba dawan raigbiya wiri. Barayang dawan ramaka bis na usa ay biya kunasip ay kras munsa usa para nuap ya dawan badnah kiluksa sa papuri son rawalas yang bilaturi kumwiri hermano wiri man dawan ra karna mun prama dawan lika dawan sa man ba mansma dawan lika uplara ay kupya la kayabisa ba dawan rawis dawan yang mani ba manduk yam daw kam na kiwis piyo kumpal uwitin Damasco ya balkaw raw yakan bara dawan bilal kantem Pablo biladira kumanuin dawan ki yang dia daw kam na manduk yam bara dawan bilawin manwaas bara may biya daw kesma ba bara ba ko wait ni karawiri tem wait na ba intender takan na uplay lalbara sa dawan rakar na munsa upla wala kum sickness kina na ni pura son rawan kay kantem uwin sinsatwan sa kunama ka ban si bridas kantem dawan yang puri son rawalos bareng kaprias waktu na makaplapo na bareng makaon dawan yang porison rawalras once dawan yang karni kay upla na ni barakaya wait na kumi sinupla rakras lato ni kirana dali ka dawan rakisa retapya dawan bui wait na kumbak upla na ni darakisa kakatingki dawan haleluya gloria a Dios sa kuna man pura son rekarauras sa kakawil suis badawan man dong kam maikras sa kuna dawan diara wala man dukyam ramaikan brisa pain luki kay kiwi kay nayo krisna barasa dawan witin represent kaniyaban basin nayo kaw luki kay kras hasta wintin tersinta kras barasa dia dawan witin rayaban ba barabami tawi sa wala na nirayaban sa wisa sickness kina na nira rakaya karnika iyaban sa sickness kira na nira help muna ya karnika iyaban sa manluk para masus bilara upla sudba sickness kira na nira kaya sa si papia namit man priya suat la kumara sickness uplika kumaula bara nanara naki Christian sut na balmonay minta kabibara ragbia si papia palilaton kira na ni si pupla takay minta kabras dawan buili hirmunan bar sa sickness kira na nira kaya present kana ni iyaban bar sa laluk na ni batilara bilban kakabah na ni balay minta kabira kaya sa Segun sa kuna napakanadar kapakat no sickness kira kumbalay lula krigbetin takbaliri balay por sonatan kasinapnya laton kira nani napakan kabawini sa kay saan uplika pak pirihuli kira dongka sickness na nira minister mo nila kayaban na ni babahan ni payo kabalay sa kuna napakan buy paywaya ani uplika pak paywaya ba kuna napakan kumkumbara sa nahana habalbia wala na ni ba ung kidong kabrikan payura sutin okay bahar takas ko na ni ba ay ko pelo bari yang sinapya dongka na bris na yang sinapya raka sip na laton kira ni dawan ba dia sa sickness kasat kabalbia sin dawan ay karaka ite meraka isa uplika para witin warta ki mamita. Pada nara kumi wala rayaban sa sickness na niraraka ya. Upla sutra sickness kiraraka dong kaya bras babanuke. Sos bila sut ba sickness kiraraka bara wala na niba tuisa sa taisa ras banaki kaya. Si papia pali. Wilban sa kaka dawan ba ay kupya laka upla rayabi sa. Man kupyam laka dawan sip daw kras. Dawan ay kupya laka daw kisa. Man dawan ramwis dawan yang rapri huli kira present kay sa kuna man ani ba kay makakabahay kuis. Okay dawan man raya kamra yang raya kira war daw biya. Wan tawra labar versikulo 10 daw isa. Tila na ni saintara ni daw kaya since kaya bisa barawisa machib bawisa wala na nilika sain tara na daw kaya bisa sain badia upla kahon ni raka nakras na niyaka kay kaya diara na ni sirpi na yaka tara daw kupla lupa baikras na ni basin yaka lupa baikaya banel basain natia mer kum lupa baikras okay pura ramintam kabi pura sundam okay mer kapi wala kan patkuira sa wait ni kabab down bu sain tara daw kan barasa hasta ung diara wala na sin daw kay barasa sain na ni wala daw kay sin barasa kuno plasud ba sain tara daw bara yang si bawait ni ka sain daw bara yang sin breaks na tan kapia dawan likay kupya la kawait ni kabara ijabisa. Bara na uplay dal bara sa saintara daw kantem alay bawait ni kabikasita ni walwar napakan kum o Christian lalukra kum. Saintara daw kisa piwara manwi para mabawait ni kasbiritas ki di man daw sa.
Baku piora kamra balbete mandawan rapadin makas kan prihuli kra maparaisa makakapadin apo kabia. Kaunta rola bara wisa bara wala na nilalika gat wina sturi na nibri ay se sinska yabisa. Bara wisa wala na nilalika wisa daw na sturi yaba na isisa. Okay. Naiwa upla ailal tan kabridas profesia ba wiki lengua bawal. Tuisa sa taisa ba wiki profesia wal basika kumi apia. Tuisa sa taisa balika maya wina pura raulisa kuna profesia sika eben wina tasbara aula. Profesia sik interpretará po. Man anytime Nuevo Testamento katuan sa profesia interpretación apo. O que profesia ba sinuwal barsa, kumi ba falso, kumi ba verdadero. Profesia kung balman ramoy ka na kung may takay sa daon bilaywin mayuin sa kakawil bila kay ay mang biya kakababa right verdadero. Sa kuna mayuin baray mang kras sa kakababa kunin sa. Bamita wal barsa, bamita nahana upla laluki sabay ka iglesia primitiva piora ba man aktuar takkan pirituli kira war ka babahamo nalika nay walika satwal no pirituli kira iturka sins mundas pirituli kira sensa witin dia babako sa kunaywa upla laluki sa pirituli kira ba upla ra kunin munisa luksa pirituli kira upla kumisintra kunin mundas sino ki man onsel puinamra kunin monisma manon sel puinamra yabra upla bui kunin may monisa kuna pirituli kira ba ay war katakra sins munras wicin lika bansa an ban kabya ban kayara barawisa wala na nira gat mita sins yabisa pirit kurin kida nani ani sa pa bara spirit kasakida nani sin ani sa pa kaya bara wala na ni ba bila sat ay saya sins kayabis okay bara wala rawisa pirit nani tan kapliki kay sins kayabis sa dawan bui prihuli kira karni kabawal. Okay, wait na kung kumbara sa mandiay si mapatnusa, mandawan winaul maba, mandawan winabalras mabasin patmay keksa. Baba pirhuli kira present kaman ramay kan, baku upla pirit saura balbia pirhuli kira balbia ba, man kaya nakramay kan sa kuna wala sa trabaho yabras. Pamisasas bila ba, Jesus Christ, shots kakaka, yaka pirhuli kira bui, wanta bri, para naras pirit huli kira ba, since laka yabisa, anyo plika pirit kunin kira wala basin, pirhuli kira bui, since lakupla kumrayaban sa, o siyas na ni daknika kumra wal yung parayaban sa ban kakuplika ba pirihuli kira nakrayaban sa anu plika turi kunin walawla ba turi rate walawla ba pirihuli kira winawla turi kunin walawla ba pirit kunin winawla wel ban kakabahna ni rasin yaban sa wala na nirayaban sa wisa spirit kunin kira ni kaya bara wala na likayaban sa bila sat ay saya since kabrisa bara kaupali wala na niralika baham bila na ni dia isin ba tan ka param ay saya sinska iyabisa. Okay, wala na riyaban sa wisa, tuisa sat na ni ay saya. Hechos kapitulo 2, alawan sa malkisa, pirihuli kina nan balantay, tuisa sat na ni ay san. Namitwait na akum titbuwi, bingdil sa isa naskan sa kuna, Ingles ay suya, wilban kawait ni kawa pirihuli kina buyaban ay suya. Okay, pirihuli kina buwi, iyaki brubilay sa sipsa, latingay sa sipsa. Pirihuli kina buwi yaka sipsa, China bilan na sa sipsa. Kan kairan ba piwara si kay, pirihuli kina nan balantay piwara, tuisa sat na naisan babaha piwara Jerusalem tawan kabila ranisan sat na nailal barakan bara kada uno ay tuisa kat di ay sikan bawalan. Bara sin ba ko pirihuli kira babako yabi sa tuisa sat na ni ay saya bara wala na ni rayabi sa baha tuisa ay siba laki yabaya di ay siba. Pirihuli kira ba tuisa basat kaul bara sa tuisa isan ka ba kumbadawan ra baha tuisa sat kay siba upla na nida tabay kan kasinyabi sa sosbila ra dawan kung barba kay biya lukras na niyaw labasin kay biya dawan kung barba bado kira dawan ba pirihuli kira buyaban ayupli ka na nida manifestar taksa upla na ni lukras na ni God baki na nida mayo ni upli ka na ni ba kay biya dawan kung barba kuna na upla ila lukisa tuisa sat ay seba baba profesya wisa kuna bako apya laton kinanani tuisa sat ay seba sika baba dawan raisis mamanbui tuisa sat na niya tan kasi ka yawan buy dawan raisisa kuna profesya tan kasi ka gatwin na manra mensahe kum direkto wala man buy upli kara wiya o apya sa kaka sosra wiya apya sa kaka winam tara balsa basika profesya na upla luki sa tuisa sa tay seba profesya luki sa kuna ba ako pelaton ka Bible radims Bible na lataratak prama Bible na lataratak makakahima wakma wait na since kabuhay ka o bako sa may wisa kung Bible ka radim namtem bako wan wiras kuna yawan selbuy namit ay kabako wisa okay bako sa kakabawisa wal takas kuna yawan lalukra kum dawan bilara iwis makakawiliwi ba bila isin kabawalwas wisa walwais makakawilwas kuna dawan bila isin awalwais makakawaps dawan bila si katuri rate ay sisa wait na kunin ay sisa kuna dawan bila kunin ay saras nus ma profesya basat kol barsa kunin sin barsa bara turi recin barsa baha tu isay sibat daun bila yaman sa profesya kuna manlaki pain kais daun bila di ay siba daun bila di ay saras kaka wal time kam
Prama. Versikulo 11 daw isa, sakuna nahasutli ka, sin spirit ka kumibaman ba, witin mitasika, uplabanida sin sat yabisa, nahki witin wan bakat. Bara kuna nananwar ka tagdaw kay na, pilihuli kira kumiban babuwi, yaban warta kisa uplaraya kara. Witin kumiman babuwi manifestar tak sa ay presensi ka bupla na nila lukra na nila. Namit man self-raya kamal makabiwali luki kaiks. Iyang nahkisips na pilihuli kira presen kanibabriya. Primero Bible sa pliks bara sakma, makas bara maikan kabia, bara kungs bukod ban kabia. Dawan ba ay luhpya na niba pilihuli kira laibang biyawan sa. Bakuan sa dawan Bible ra bakuan malgisa, man espirituali kira laibang huitaw sa Bible bila. Kuna uplayawan self-sika saura babuwi wandag biwan sa pirihuli kira ay ibang biarasiya wan winabasin war kung maiklap sa pirihuli kira mapara namit man pirihuli kira present kawans makakawil raya kamba dawan rayas man rayus maimun biaba kuna na pirihuli kira yus maimun biasa kuna man kata ikis na ni mang makakasip man rayus maimun ras man kakaman buy pirihuli kira wis man ra balbi ay karni kawal manifestar tag biabara since maimun bia wait na different may daw biabara wikin likasip sa man ra mayal kaya bara wap ni may daw kaya bara different may daw kaya wait na kumis karning kapo sa prihuli kira wal may tabi may daw kaya Jesus rabaman kasaklug makaka man prihuli kira brisa makakamaikan kabya gatwan sa ay lupen ni ba prihuli kira laibang huwan kabya kuna man sel makabras mawamita si briras na yung Christian ay lalbara sa prihuli kira mapara sa basa tu plika ba tlata piwara saura pali kabya sa kunan yung plika prihuli kira help ka pliki ba uplika ba kaway bangwan kabya barasin kaway bangwan kabya dawan balbeka na pirit ka huli kira sika dawan church ka marit ka ready daw kiba na pirit ka huli kira sika church ready daw kaya tas barabalan ba na naranami dawan church ka ba marit ka ba pat ready sa dawan wan mah ka paraway ready sabab naman ready tax prihuli kira wis ready may daw biya sa orkam Swiss, daw ni nablix, bararaya ka. Makay sa orka ba Swiss, bara daw ni nabliki, yawan piyo kumira, raya ka biya. Versikulo 12 na ako isa. Kan Christ balika wina tara kumi bakusa, bara baha wina sirpi ka ailal brisa, baha wina sirpi ka naniba ailal sa sakuna, wina tara kumi daw kisa. Okay, dawan Jesus do kiraisisa. Dawan Jesus Christ ba wina tara yawan upla na naku, witinupla. Wina tara kumi, sakuna Christ win katara kumi ka ba, kumi ba ni ba pis kalupya sa. Bara pis kasat kabani ba ay war katakrabrisa, pis kasat kabani ba sin ay war katak different takisa. Bado kinons malkikan Romanos 12 versikulo 4-5 rasin bado kinons malkisa Efesios 4 versikulo 14 bara kaysa mi lupa kumay sikay Efesios 4:14. Nakuy sa versikulo 14 ra. Bara yawan na tukta ban kaya pyesa. Witin na ni aynat ka ay si satwala takisa yaya smalkan karaya smalki ba payas ka ba mita raski brihi ahuya mayra na ni ay mawan ka yabal kara tawki na ni babako mitasin kunin munisa. Kaupain sa latuan laka spirit ka ni yawan diara kasak baman ay si kaya diara sutra Christ wal asla taki pawi kaya sa kanuwitin ka sika winatarais ka lalkaba. Okay. Church ka lalkaba sika Christ. Christ winatar ka ba sika church. Kaya ramupla ba nanara wansins ka ba diara lukuya wanwi sa bara wanwi na ba daw kisa. Sa kunang wansins ka diara lukras ka wanwi na likaiwan bakad ban sa man ba pa yung luki guys. Wansins ka bila kay sanay wanin sila rawaya wansins ka lukuya bara wanwi na babuya bara wansins ka lukuya is para maladaw kaya asan maladaw kaya legalin ka briyaya wansins ka ba luki sa retapya bara wanwi na balki daw kisa. Wansins ka dira lukras time maka wanwi na tara barista kisa wansins ka dira luki time wanwi na tara bayaba na yawisa ban kaka wan dawan church ka lalbasi ka Christ dawan Christ witin si kay church ka tabri ba kuna na yupla ay lalbara sa Christ church ka ba witin tabri ay luki sa Christ tabri ay watli kada na yawa Christ tabri da church ka na ni basi ka na yawa himawakan ba man sa du sa lawan ba man sa na yawa man church kang baya tabri sa kibamit asi ka prakasurawan briwisa sa kuna kay sa luki kay pi yawan Christ luha dawan church ka si pakras mam na kay sa Christ imbet muna yawan tilara bara witin buwi yaka wanta briyaya bara witin buya ka wan smal kaya witin buya ka yabal rawan mang kaya bara witin buya ka gatla kada wanta bri waya bara bakuli kaya wansin ay taniwan kulkan kabyadawan God buwi